do a pre-birthday celebration for our mother. She is going to turn, Turn 16. 16. Guys, amo siya gi-surprise na na-aday Siya, si Honey. yung Yung favorite youngest daughter. Gagit kayo ko. My God, iwa may nag-dress-dress. Mama, what are you grateful for so far? Grateful. I am so grateful with I am so grateful to God because He gave me this family. What is your wish for your wife? To remain lovely and beautiful. And Kiss! Imo daw dilis pa kay Pedro pa. First of all, papadation of one. thanks for understanding. Mama, mama kanina. Mo palit bida ko Ay, nung kaganina, nayon ko rin mga sa Cebu na lang tama pala. Ang tumbler ma. Kaya nakapalit na yung tumbler ni mo. Ang tumbler yung cute Gani. na yun. Then, panyo. Headband. Panyo. Uy, say hi! Say hi! Hi, vlog! Welcome to So, kani siya ang mother of the Feeling bride. single. Kani siya ang bride. Kani siya ang maid of honor. Musa to team! Musa to team! Say Tim. We are the late people. And the Laurel. Nanawag na si mama, guys. Reception. Sa mo sa Hi! Hi, vlog! Hi sa vlog ni Tiffany! Hi, vlog ni Tiffany. Ikaw, kuya. What can you say about this very spectacular day? Oh, di ko. No comment, by sure. No vlog. Ina, what can you say about your special day? Again, what can you say? Kap, what will you be doing tonight? Hey! Good morning, everyone. We are finally at the drop-off. So, tapos na kami matulog. Let's see. Nasa 4x4 na kami. Let's go. Kaya ba? Kaya ba? Ay, kaya. Kuya, ba't may Air Force tayo? Hey! O, sayaw muna. Bigyan ko kayo. O, sayaw. Ate, ha? Sayaw pa. Ate. Kuya, huwag ka naman magmuni-muni. Sabi na, sana andito din ang aking minamahal. Oo nga.
miss, mag-unsa ron ta ka? Mag-jogging raman unta ko sa Pasay. Naabot lagi ko Mount Pinatubo. Nakasakay ka og kuan. Nakasakay lagi ko 4x4. Kini ka, bangon lang ani niya sa bed. Mag-inom naman tali siyang tubig. Di tayo papatalo. So, ito, nakikita mo sa likod ko. Merong nagpa-vlog. God will make it beautiful daw. Kumukuha content. Copyright. Atong vlogger. Hi. Hi, viewers. Mag-hi po sa akong viewers. Hello, viewers. Top over. Oh, naka 9,000 steps na. Pwede na magpahinga. Wala pa sugar. Ay, First stop, guys. Kumain na. Sarap pala kumain dito sa Mount Pinatubo. Ito Kuya, na wala talaga kayong ang ulam nilook dito. forward namin sa stop. Kuya, wala kayo ulam. Nauna na, tas mga nagsunod na. Gani. First stop pa lang eh, full stop na. Pit stop. Kuya, ayaw ka pilag ka. 2.5 km. Baka dito lang kasi tayo. Baka hanggang dito lang tayo, kaya magpa-picture na tayo. Say hi. Ngayon, nasa second stop na kami. Yung tour guide namin nababoard na sa amin eh. Istro pa din. Ang arte! kailan good ni. Ha? Tara na, kibiyan sa jeep Ayaw sa ka. Mtanga. Hindi, palagay ako. Hi, ma'am. Hi. We are almost there. Ay, pa-welcome na. May nagsasabi na welcome to Mount Pinatubo. Yay! Welcome to Mount Pinatubo. Alam niyo ba guys, pangilang welcome to Mount Pinatubo na to. Are you kidding me? Finally. Ayaw naman yung punta natin, hindi natin sa garin. Parang yumaman ka na, hindi mo pa tinuloy. Ganda. Summer. Nung may namatay,